So guys, magandang umaga bayong buntak at good morning. And we together with Rose and Joy. Yes, Rose and Joy sa probinsya. Rose and Joy sa probinsya. So we're going to their farm today. So you show me your farm. We harvest some vegetables You there. harvest some vegetables. Yeah, fresh vegetables. So you also have a YouTube channel. You also have YouTube channel, so I'll put your link inside under my video, so you guys subscribe to their channel to support. Yes, thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Ako na ako pa. Ano, hindi. Nagkaunda. Jamia! Jamia, Jamia! Ay, ako tayo dito ka daw. Hello. Hello. Hi baby. Hi. Hi baby. Kamusta ka? Gwapa ka. Ah, bago mata na. Bago mata. Gusto ka matulog pa? Gusto ka matulog mag-sleep pa ikaw? Ah, gusto siya matulog. And some naman to go to farm. Ah, okay. Ay, shock siya, Jean. Ha? Sa bagtaha ito ni. Tiga, gani. Tiga na ba? Well guys, we arrived to the farm. So beautiful view here So fresh air. and so fresh air, yes. Dulo na kay kalabasa ko. Very nice farm. Wala na. Hanapa dito pero wapa na kuan. Ay, kalapas sa buhay bunga. Asa tamang kuna? Dito sa pipino. Pipino. Dito sa kuan dong. Butas ah. Call, magdala mo mga daw siya butong. Oh, papitasan siya dira oh na ay. Ah, so you just need to use your hand. You need to climb. Wow, so nice. Is it dwarf The dwarf. coconut? Butong. Nakabot daw siya. Wato lang kay kutsara kon. Let's go to harvest coconut. Istorya dito para maano na siya ang lines maka iba dito. Kaya ano siya okay. Ano ibisa sabot mo ano rin. You kasabot di sa. Gamay lang kasabot ko. Gamay lang. Oh, you see Andrew siya. So Ah, wow. Even I can harvest. you harvest Andrew siya ba dai minyo telepon. Ha? Ato. Mot kani kasi tingal lang nato ni. Tingal lang tanaw na to. Mura gulang ni kon. Ah, katumoy ko ano? Araw nang sa pikas. Ha? Sa pikas. Oy katon to sa ubos kol. Di? Ah, dito na lang. Oh, ta. Dito sa ubos. So ni Andrew siya da. You can use your hand. Tay ko kay sa kadugay nga panahon karon na gid po. Andre nakabisit sa akong farm. Ah, nalito ko po. Nalitay ko kay Kupod. nauna ko to. Napo dito oh. Taas mo ko kain na dong. Dili niya makuan. Ako may masaka. Ay, ato ara. Isa man day mo kuan. Ato oh. Oo, tungdiat. Ah, dili na lang oh. You try. You. Okay. Abot na tuan. Tuan. Di na gurupod. Ito na lang oh. Ha? Abot pa. Ay, kani Pero ang makuha gyud niya katuo. Ayaw ka tumubo. Wait. To climb to the tree and get coconut. You can buy like seeds of like this. Maybe we need also to make like this. Try to try to get to my height. Wow, Big height. I harvest. Da. Oh. My try. Try. You try. Mayo kayo this one. Very young, very good.
Ang kutsara niya. Kutsara. Your spoon. Ulitin mo kutsara kay way kutsara. Uy, kuan mo na. Lanhonin. Ano na? Drink that water. Mayo kayo. Okay. What pa other one? Other one, add. Some is? Other one pa. Лями kayo tubig. Lami. Okay, isa pa? Isa pa. You need to open first. Unya na kuta na. For one who wants. No, they don't want. Only for you. Ngunta na siya, kamo lang. Mo, yun ang padaw mo? Oh. Unya. Ikaw di Ivy. Unya ra ko ako pag ano. Mana ang kuyok ba para ko hawon. Matamis kayo. This one, Ah, dara asa English ang kulte. my try to grab it. How about that? Okay mo. Okay lang, sige na. Okay na naman na, right? Unya na, inom ka sa. Just drink that all water. Matamis kayo. Sabit kayo. Kuha pag-grab Tubig lang. Ako ano? Uy, isa daw sa mukhaon. Unya na daw, mag-inom sa daw siya. Ora, ora. Sige, tudlo. Sige, sige. Okay, try. Try. Maybe this. Ready? Oh my God. Grabe ka, over height, no? Sigurang taon mo ano. Grabe. Yes. Taan yung mga extra small. yung yellow. Usually on the bottom it's like more old and on the top more young. I like more young. Kol, kahit. Ay, tama raw. Ayan ka. Ano Ayan. Yeah. Dako-dako bangag. Sini ko na. Okay. Wow, nice. Kamprihan ako ni. Ako siya. Ito na siya mukhaon. Para sa mukhaon ko. Para sa mukhaon? Oo, nya lang. Ito na siya mukhaon. Maybe you will eat gamay now. Patom? Okay. Mo lang daan ako para unya magkaon siya. Ulit. Ulit. Marang. Ada lang daw. Mag-harvest tapos muli kita lang akuan. Ipagkuha dito ko ana. They gave us coconut. Pagkuha dito na dito. Pagkuha dito na dito. Ah, sitaw. Yeah, sitaw лями kayo. Walay bunga. Bitaw. Ano kayo okay ano ya to dilo. Whose house there? What is that? That one. Some neighbor. Not yours. So my uncle have a saging there in their house. Oh, wow. Ay, hinog dito. Ah, hinog pa. Hinog. Hinog tapos katong marang. Hinog na po. Also marang. Marang. You want? Hinog pa? Hinog ba, Paul? Oh, hinog. Oy. Nasa sa balay. Kung ano gapon. Dala siya kang manok. Hindi kayo makaamig karne no. Kari manok ini. Okra. This one is okra. Ah, wow, this is okra. Yun ay mga upo. Andro siya. Smotre. Ah, Upo. why okra so far to each other? Nanong lagyo daw kayo pagkatanom? Yeah, because they will grow and Okay, they become big and Ah. you need to harvest Mag-abot like ba? this here, like this. Ah, Kaya magdagko na. Mag-abot na. ah They okay. need more space. Space para mag-agi diri. Mm. Diri na ang kuan You niya. harvest here, like this. Mm-hmm. Try po siya manikon. Nanay mo na di mo manikon. Ha? Yun, nangita siya manigahapon ti. Ano ni pipino? They have peanut andro siya. Pipino. Peanut. This That one one. is Oh. peanut. Gusto ko peanut. Pero but still Not no. ready to harvest. Ah, gamay pa. Yeah. Bata pa. Unya, bata pa. Nanay uban pod. Papiking siya din. Ang good thing. Sa manigunti nga. Oh. Andro siya. It is so daw. You harvest this one. Okay. Yata siya ang good thing. Hindi mo rin ako.
That one, oh. Kani oh pwede ni. That one, oh. You harvest it. Pwede ni di oh. Wait lang. No, not this one, oh. Ah, Yeah, that one. this Wait, one. tihatag na si ate. You need this one. Hindi ka ayo. Okay, Pwede okay. na pwede. Here? Yes. Wala. Oh. Okay. Wow. Napa this one. Akon unang harvest. Unang harvest. Oh. Napa dre kaduang harvest oh. Oh, more here. Napa. Tigun eh. Akon Ikaduhang harvest. unang harvest. Harvest. Napa dre oh. Oh, go there another side and Russia. Pabuman yan ah. Ikaga na lang ni ano. Video lang. Ah, si Renren videographer. Ano asin na. Videographer ngayon si Shin Province Live. Salamat, Shane. Andito si Praben Life Sin Yan. Akon ikatatlong Long. Harvest. harvest. This one, oh, so big. Karikulo nasa likod sa ano? Asa? Puste. Napa dre oh. Pwede pa ni. Karikulo nasa likod sa ano? Asa? Kani. Kani? Oh, Oh. This And- one. also this, oh. Napakulso nga. Gagmay. Ay, gamay pa. Okay lang. Ano Oh. pa dre ito oh. Akon ikapat Apat. harvest. Pipino. Pipino. Saya kali. Berbisi kulun. Ya. Oke. 5. Mana deh? Dah. Ulum. After harvest, it will grow again or not? Huh? No, it's still produce until they die. How long? Apa dre? I don't know. Kol pila pa ni siya ka bulan mabuhi kol. Ha? Alang siguro Kani siya. Di ba kanang di pa siya mamatay? mga month po doon. Mga 2 ka bulan siguro. Only 2 months. Mga 2 months. Apa dre oh? Harvest per year. No, only 2 months. They will live only 2 months. The three of these. After this, They will you die. can You can Die. plant Plant again. again? Yeah, you can plant again. They will plant again. So it means Oh, Andrusha, oh. Yeah, every 2 months. They have so big. Apa dre oh? you know in Russia only once per year you can harvest. Oh, isa lang katuig kol makatanam og harvest sila. Isa? Hmm. Uy, kadako ani oh. This one. Andrusha dako kay. Dako pipino. Ko. Apa? Wow. Daghan kayo. Mana dia? Wala na. I like to be a farmer. Farmer. Farm. Gusto na daw niya maging farmer ti. Uuwi na kami. Ay, pupunta pa pala kami sa ano, sa kabila. Wala pa yun ko. Wala pa. Pajud ko no. Dito ni sa balay. Di lang ko mabalik ra ni siya pondre. You will come back here next time to harvest peanut. After you harvest this peanut, where you sell? You sell? Da, gabay daw nimo. Yes. My house. You sell in your house. And how much per kilo? Tagpila daw ang kilo. Sa peanut? Ano? 50. 50 only. 50 lang. 50 per kilo. 50. Sa samal 130. 130 dito. No, 50 lang dre. I think kailangan mo magdrag peanut dito. Kari opo. Opo. Pila pipino. Ang pipino kol, 30. 30. 30. Sa samal 60. Mahal kaya dito ilang ano ko. 20 lang. Sometimes 20 pesos only. 20 pesos. Harbisan na kol? Na kay kamatis. Wala ko kamatis karon. You harvest that one. Sa una na ah. Wow na to ni. Like pila ang kilo kamatis. Kamatis. Karon kuan 120. Pero diri sa una 30 lang. 30. Diri sa una 30 ra. Last time only 30 Kung pesos. nagtanom ko kamatis, 30 Per lang kilo. sa kilo. 1 kilo. Oh my god. Diri sa una 30 ra kilo. Opo. Opo. Yes. Wow, dako kaya opo. Big.
Hmm. Wow. You like to do like this? Yes. Every day. You can... Very nice to harvest, but not nice to dig, to plant. But you can't harvest if you don't plant. Yeah. No, I mean you don't have to harvest if you don't plant. Yeah. If no plant, no harvest. Yes, that's why you need to be hardworking Walay first. trabaho, walay kaon. Tama. Walay. Ngayon, pupuntahan namin yung talungan or yung saan nakatanim yung mga eggplant. Hindi kapoy ka? Wala kapoy. Wala. Continue. Magtrabaho pa. Oh, this one. Dua ka buok. Ata pa dito. Oh, this one. Oh. Itabangan lang natin siguro siya. O siya lang. Siya na lang sung gamay raman atong ano. Garpisar din gapo. Ha? Oh, yeah. No. Yeah, she like that. Yeah. Good. Also this oh. Da. Oh. Ochin harasyo. Andro siya. Da. Wow, dakot tawa. Also here in another side. No, enough. Move to another tree. That one. Oh. Which one? No, on the... Oh, still gamay? Here. Harayo. Asa? Fresh kayo. Fresh kayo. Move there to my uncle. Ganito kaganda yung view nila Rose and Joel sa probinsya. Yan. Ganito kalaki yung farm nila. And bagong harvest lang yung mais nila dito. Yan. Tuyong-tuyo na talaga yung mga dahon. Uga. Okay, Russia. Kira? Russia. Tara siya. Yeah. Linggaw siya sa Philippines. Ato sa diri balik. Kita na ako luoy ko siya kay murag wa na ako kita sa kuan ba diya sa Samal. Nakita na ako yung video dito sa kuan sa Russia. Kita na man ko. Kaluoy ni Nanay Olga nga naa dito sa Russia. Pero mo balik sa diri. I hope. Unta daw. Sana. Sana all. Sana all. Apa diri oh? Tro! Kani asurudan eh karon na ko kamote. Tawag kamote. Kuan, sweet potato. Hi Shin Province Life. Kamusta ka na Shin? For today's video guys, naging ano tayo? Videographer. Proper. Ha? Asang marang ninyo kol? It's all for you. Salamat kayo. For you, dude. Hala, kadagkuan ite. So big. Andro siya. Nalipay ko kay na ako'y dagan ka kanat. Dagan kakanan. Nalipay kayo ka. You also have 2 marang there. Wow. Yes, and banana. You will not hungry in this village. They always feed you. Busog kay ko. Wala pa. Muna lang na ako ito. Who's thousand? Ay, Harvest. Thank you my visit my farm. Yeah, To my uncle. thank you for treating us your Yes. vegetables. Oo. Kahit bisan malayo ka nga lugar, pero naabot yun nimo diri sa Mua, gikan Russia. Abot ka diri sa amuang
lugar. Even you're so far, you still travel here and just to arrive in my uncle farm. Province, di ba kalayo? Dili nimo paano nga maabot sa diri? Mm. Russia to Philippines. Did you Russia to Rose and Joel farm? San Joel Farm pala. Naabot din sila din. Ayun, uwi na kami kasi nga tapos na po kaming mag-harvest and bali doon pa kami magstay sa bahay ng tito namin kasi nga papakain namin ka Andre yung marang and also may mga saging din kami doon. Boko? Yeah, and buko. So ayan, samahan niyo kami. Kita na naman niya. Mga na rin siya. Inday! Nanami anak! Gane. Look, Nay! Wala na ko anak, magkaon na si Andre. Ina siguro imong paminaw din na may anak niya ina nagkakaon si. Masarap rin kayo. Ay, kita na lang niya. Ngayon na parang pagkakitaan niyo ba? Kasi ito rin ako. No! Hoy! Magtutoy na pa. Magtutoy na na. Magtutoy na pa. Butang padyag pa. Hindi kanon marang. Mangayo siguro siya. Hindi pa siya pwede magkaon anak. Hoy, nasibuk na eh. Ano yun? Sanina, din ka man yung pag... Ah.